Ghana mai ya chiamu bi. Ghana mai ya ti ebisa. Ya ti Solomon kra okọ ebisa. Enne ya pese ye bisa say ya kan bisa kra na ene de. Na me de mini sunsun ani bia o. Na mabua mo. Enu nte na ya ba odifo pani ya woduro na ase. Ebe bisa ne say di enkra na ye bisa. Odifo pani ya chia ho. Kedechi mejo so. Me mama kwa babiem. Yaje o papa. Da masise dan nyina muntu yantwene na nsem bia akire muso a mutwa moni abefi bebusa. Oboafo Nyankopon no onkoso ko nhira mu na onye mu kese. Ma wakwa abaso bi. Yaja papa. Ena papa amen. Ana papa me refi. Enano no. Na wo se yenka amen. Na wo se menka se enye ho. Na ansa kwa na bebe bisa ne so no. Na enye ho no. Eni amen. Papa enye pe. Krachi. Adofo onyame mama sumdwi. Osoboafo no nhira mu. Obeka se amen. Eso wayila. Se no bi se ka se amen. Enye ho a etisen. Yeti Ghana yeti yekan asase so. Obusa Kristo ni no gidi ni se maame nyame nhira a osi amen enye ho. Amen den kasa. Amen enye eni akan ye bibiri memu enye ye kasa. Amen eye bronu bisu kasa. Eye bronu bisu nyame. Oman bisu nyame. Ye fen amira ana kosi bronu dada enti no osi amen. Oko Egypt the god of Egypt ni din no amira amen. Oye sun god. So what you say? Enti sun god no ni ena ye fen amen. Ye fen amira ana Christopher fen amen. Enti Christopher angasa dem ga Christopher ni nyame. Christopher ayila. Christopher is football supporters. Ye di nyame achi ba nyame no nim ye. Ubu se Christo say amen ni kwase kyeresen a o se enye ho. Enye ho ase nkyere se amen. Amen asusu ase nkyere se enye ho. Eti na oba me masafu ma eye arm of God adehye mba. Onyame onhyira o se enye ho. Boafo onhyira o se enye ho. Boafo mu akoma so adembrem o se enye ho. Na the gods in our motherland anyame no mo wo ye man ye Ghana asase no mo som twe na nhyelet ma den ayo kosi broni peso odada ye ntino odi amira enti Christopher mpan no sebi as a garden nkuma fowum banchi fowum baile fowum kontomre wum ayame scroping omunim ade poti omoye ye mfa sa so nsum nyame so peka wo nyame no as nyame me peka ni nyame de ka ma me peka me pedan me pefie me pese nyanko beka so wabodam the Christopher nyame sum na say bodamfo a afuna edam no efa na adwini papa ya da waso we de ntwawo emrepam ni ye beba ama watu obu ase akyerekere we na ye pese ye ban na topic ne so papa de ne abisa yo ye ka se abisa eden ni abisa de bia mbebrebe no Christopher kas abisa kora hu hia abisa kora ya bosunsem abisa kora ye kwase asem abisa kora chese sebi enipa uko Kristo na se Pentecost ni Roman ni dia na obo bibi abisa so a sebi ye bunse ye kwase asem esu Christopher de amko abisa bisa se de ntom ko abisa papa de ntina ade channel asem bia na madifo so na edi enya abisa nti abisa ne se ade ahintaw na basa wo hwe ade anim ase kire na ohunu mu efe ni abisa esu Christopher se abisa eye bosunsem esu Christopher ko busa ye koye dikinfo nchen ye elderfo nchen ye prophet and prophetess fo nchen papa ma wa de sem no me hu amenti ase eno ye den na nim se agaye komshew eye abisa ti papa conscience no so ye abisa tie mi wa busa ana me kire ye kas enkomsha efrihin na enkomsha ba ese ohwehwe anse wahu entimi wo ba me ya wodo nchen a ansa na wo de wasem aban wo hwehwe o wo ba bisa
papa madwuma sema ye basa me hu nie nti adwuma sema ye basa na say sunsun evun ye kas enkom sha hom the word enkom she benya wa akom mu akom sane wo so a na akom hyefo enkom ebra akom titi no enkane no ne ani bibi ti se diifo ye ne asase su no ye goro na sunsun na sane sunsun ne sane wo so a na ogoro no odi asa okom like okoba si okom na ogusu opre okoba ogusu okom na sunsun no a etinim no akasa ne fa no wa hye wonkom nti fa ne nkom hye nti the word nkom hye no ye nya firi akom mu enti ansa na obenya busa na se adihunu nipa no kom ena a Christopher naka nkom hye a Christopher fa normal ba okom hyefo a ana okomfo a ebuna bronsanfo enti a Christopher de anka se Christopher ayela de ya meka sinsam na ye ka no so bedwi nipa sem a onte yase enti abisa ni nyina ne se ade a onte ase na be so hu akiri no na okọ odifo nchen ana okọ adehu nipa nchen ni nyina gina se abisa wonnim de ahinta ntu ko hwehwe na se na abisa so behu ni ko eche ukom eche buse akiri ente na adifo ro ko mo che se mehwe akiri ama mehwe akiri ama no frɛ me bisa ama sa no beka wan kan kire o se se na to se nko bisa akiri dam yen sa na mo ka no frɛ enti aka se bisa nyina se wo hwehwe bibi na watu hu anamo enye bisa papa ya da ase bismi da ah papa ebie bo no emfaso de ben na wo so se ogidini me kwa bisa ei me a meti he papa me se me kwa bisa ama me hu se bibi se ni bibi se ina edi minya enti emfaso de bi wo so efi ya beti ase se ndey abosom semu ezo Solomon kra ko bi kwa radical etwen na so omo yale omo sidwum asofo na mo ba wiase na nka no Bible mo kan a enam coat obehye suit obehye aba aso na adwo wo Bible mo kan a omo kan ma sunsun nkyiro mo ase so what you make us ento mo bri okwa asole no ana odifo kan yen se obeye sofo ba wa musa sofo ben na meye ye wa sofo die ni mo ahodo bebri sa oba eye hospital eye dan kese fihia kese ye wo doctor ohwe ani ye wo doctor ohwe ese kaka ye wo doctor omiakuru ye wo doctor oyo operation enti wo sofo na odifo ni ka kire wo say osofo abrantie nyame abie mani obaye sofo kese no ubuzan say sofo die no mu die na obabaye because of die no ye mu ahodo bebri ye wo nsempakafo omo ye asofo ene ye nkomhyefo omo ye asofo ene wo adehunufo asam na sayin kro behu aka kyo ene wo sunsum nipa fo sam ya meti hei obi fo na asem ba manim ma onfa nkosa asam na ti se dempo almost 80% eso de manim a ba 3 days eso timi solve se wo ti ase ene chese me sunsum nipa enti abisa de ehu hia na eso onfa so empanifo se obisa fo hoi onyila kwan umusa nti na wayela umusa nti okofo bema bronsan bi ato so a na osika sam nyina sei umusa nti na ne oba a wawale no abrantie enne umbema mu nyina afiri nsuo wabra bo nyina ye basa wa utena se dwuna otu se na nka medi ye na nso ne mabra bo ye basa esanse awale na wokọ no wa musa Job ka asem bi osina nka medi ye na nso aso me kon wabubu mi basa wankọ abisa wanhwehwe enti na wobri abisa ho hia mani pa biara otie mu asase wesu so ye tenten wo ye tietia wo ye kese wo ye bishop wo ye elder wo ye deacon wo ye nipa obo ade abo nko ade abisa ehu hia ese mpanifo se obisa fo hwi onyila kwan ti sa brabo be transfer so di ye se obisa yo papa ya da wase Ghana fo yati bibia fa bisa hu na papa ya bro chefo isi ye mbisa o sasu
ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne wo kasa ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne wo edi nkɔmmɔ wɔ social media na wo kyerɛkyerɛ ɔmo mu about bisa yi a wɔka ho nsɛm yi a ɔmo bɛyɛ den na ɛnya wo ɛyɛ na ɛyɛ ma werɛho sɛ aberanteɛ a wanya sika woso bɛkɔ aburukyire wabisa ana obiara kɔ bi ntina woso bɛkɔ bi okɔ akɔwie osɛn ebi anya nkra bia ne aburukyire kɔ ebi a wo hyɛbrɛ wabra bɔ nya aburukyire kɔ nanso asase wa musa na obiara kɔ bi na aburukyire kɔ ayɛ fanti ana woso kɔ bi enya wo na wayɛ wate sanse wonim tie me hwehwɛ makyiri kwan ma yɛmbusa yɛnkyerɛ ebi a service enya nkran bo na ɛsɛ wotena wa wotie me ebi enye kumase mpo na ɛsɛ wotena wa wotie me ebi a wo hyɛbrɛ wo nkra bia bɛhyɛ ase firi kura bi ase nanso mbusa nti wonso akɔtena nkran wo brɛ ɔsoro no nsa bɛka bia na asɛe bisi mini bebre ka kyerɛ hwehwɛ makyiri kwan so mpanifo sɛ obisafo wonye onyila kwan bisa na obehu mo bible na mo ka sɛ yɛhwehwɛ ebehu yɛmmusa ɔdɔmae yɛmbom bibie ana ɔwura fi sɛ yesu no ka asa kyerɛ mo asankɛse pa no kan ba mo nim masɔfo aka kyerɛ sɛ bisa ho hia mama sɔle wate penifo sɛ wote fa kwa wote wade so anoma so wantu a bebu ada sɔle na bɛma na wahyɛ wo no ɛyɛ dɛn ɛna ne de onyonko ba na wahyɛ ne kawa miniwa ketesia bi a oni bɛma tena ase bɛma ne firi asinfo su ekodi abrochimam ebiri du one ne kasa ɔmo ɔba ne sika sɛ ɔba ne fantoto awale ade na ɔba bɛ ne ho ade ɔba ne di nkɔmɔ fan ɔde ato abusuafo anim mi wura eba o bibia di adanse sɛ brante ne ba bɛ wale no awura ho sɛm ne sɛ ɛda brante ne bɛ si Ghana airport no abawa na nti bɛma ne nka bi nyɔte ya ne sɛ ne nyɔnko ba bɛma na bɛyɛ ne ho ade ɛwɔ Kumase tafo ɛde ne gyina airport ɛsa de ne kɔ aguruchi wɔn sɛ ne wiasete wofa nɔma asam so bɛka kye wɔ abrabɔ mu ate abawa yi minim abawa a mena tena so dem ɛwɔ tema ne ho yɛ fɛ abawa gift bebe wo bia mchia wo ye ka ho ofe pa ne ho ofe edi kan be ma di kan ba na kwem aka na wotwepɛ ne akoya ne ho ade be ma ne tu ka gbran asem ya no ade ewo ma enfie mienu achi osabe hia odofo foforo odofo kro no so be ye ne ho ade abusuafo atuka ayeba se ene ayekosi ade se eba abaye wedding eye eda fiada ene ne memenda eda ya wada mu from kromba ka amode ban gbran be ma na wu wow abawe besi ne oda so titema ena abra kusemi a meti be ma bia ne obetena abawa no wo hwe be ma na hwe abawa na eya sefim na so ne sofo aka jenze hu hia ne sofo susu a woti nachi osofo susu a woti nachi so won senkom waka ye busa hu hia ade tie bi ode bible oba kire o bible ru nua no ese nyame se nyame no fi na oba twroi hwehwe wati sole na wan sole a wode hu sa na wawu bisa nye kire okwan na bisa fuwo onyina kwan ayo Ghana for yatibi yedifo pani ya odro savior ama yati asese se ye bisa ase ye mbisa ye nhwehwe ye mu ene se wo baabi na wo pese ubisa wo hwehwe ubomu a na chi akwan ye wotakwa benso se wo free Accra na eba free Koforidia wo free Cape Coast na eba odu kwaje krom na wo sia na wo so pe benso station a obi abekere wo na odu benso krom na wo so pe arm of God power ministry a akwalampo be so wonsa de waba oba na so pe difo pani ya wodura oba abeto no ne hefe omoji awo so fe so na se wo free Kumase ene bono ene siremu na eba so a ofaka na se wo sita kwa wo se wo pe benso ka oduru benso kroma hwehwa se wo pe odifo ya woduru ho sunsum sorry sofo no de okita krante kese eda na beti no ade hye ma fo sofo no
wohu na ne wabisa na sɛ papa ma brɛ mahwehwɛ adwuma minya sika yi mapɛ biara minya bi adeɛ kye adeɛ sɛ mayɛ adwuma mehu ano na ɔbɛboa wa ma wahu Ghanafoɔ yɛda ma sɛ musomfo Kwame Kwakye Chamano Krakye baako pɛ meni da sɛ yɛbɛsɛ ahyia bi